हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। आज आम यही सेसन डिस्कसन करवा पे तुम प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री यूनिट 4 जिते गुड़ाक एमसीक्यू गुड़ाक अच्छी इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुड़ाक आम आज आलोचना करवा। पूर्व क्लास तुम अलरेडी यूनिट 2 और यूनिट 3 डिस्कसन कर सारी। जो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि देखीदे पे मुझे भी एमसीक्यू देवी जिते भी एमसीक्यू कहि तुम सब गुड़ाक इंपोर्टेंट अटे। आरंभ शेष पर्यंत देख तुम यूनिट 4 जिते भी एमसीक्यू तुम बोर्ड एग्जाम रे आसीबो सब तुम निश्चित यही वीडियो तुम पाइबा पिलामाने। प्रथम प्रश्न कही कौन देख, भारत में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा किए प्रचलन करते प्रथम देखीदे चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा केबे होता। चिरस्थायी बंदोबस्त है तुम 1793 पिला मन रहा 1793 प्रचलन करते लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी है तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा तुम 2 नंबर प्रश्न कौन अच्छी, क्यों चुक्ति द्वारा बंगला बिहार ओडिशा दीवानी ब्रिटिश करायत्त होता 2030 एनुअल गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ हूँ तुम अलाहाबाद चुक्ति ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद मान ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे कौन होता बंगला बिहार ओडिशा तार दीवानी ब्रिटिश करायत्त करथिला मन रहिला। नेक्स्ट देखा तुम 3 नंबर प्रश्न, क्यों विद्रोहर कारण खोजा वाल्टर एवर एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट परीक्षा आसूची तुम वाल्टर एवर अध्यक्षतार एक कमिटी गठित होता सन्यासी खोर्धा सांतला ना नील नील तो केबे नुहे पिला माने यार आंसर हो तुम खोर्धा विद्रोह। आंसर हम तुम ऑप्शन गो हम तुम खोर्धा विद्रोह। खोर्धा विद्रोह होता 1870 तुम खोर्धा विद्रोह होता। तार नेतृत्व नहीं बक्सी जगबंधु मन रखा तार नेतृत्व नहीं बक्सी जगबंधु मन रहा पिला माने खोर्धा विद्रोह अन्य नाम हूँ पाइक विद्रोह तार अन्य नाम हूँ पाइक विद्रोह मन रहा। नेक्स्ट देखा पिला माने 4 नंबर प्रश्न, ओडिशार केउठारे ओडिशार इंचुरी ठारे किए प्रथम लवण आईन भंग करथिला एटा हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है भेरी भेरी इंपोर्टेंट यह करथिले कि आचार्य हरिहर मन रखा यह प्रश्न आंसर हूँ तुम आचार्य हरिहर पिला माने मन रख इंचुरी ठारे मन रहा। नेक्स्ट देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित होता बोलछि देख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित होता 1600 1703 1707 ना 1628 यार आंसर हम तुम 1600 रे ईस्ट इंडिया कंपनी गठन होता मन रखी केबे ईस्ट इंडिया कंपनी गठन होता 1600 ख्रीष्टाब्द तुम ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न पिला बुझीगला। नेक्स्ट देखा भारतर अर्थनैतिक इतिहास किए लिखिले भेरी भेरी इंपोर्टेंट किए दादा भाई नारोजी रमेश चंद्र दत्त गोपाल कृष्ण गोखले ना तुम कौन लोकमान्य तिलक तार आंसर जीव पिला माने मन रखी तो भारतर अर्थनैतिक इतिहास कही भारतर अर्थनैतिक इतिहास लिखिले तुम रमेश चंद्र दत्त लिखिले कि पिला माने तुम रमेश चंद्र दत्त। दादा भाई नारोजी लिखिले द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया मन रखी था यहाँ इंपोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ गोटे बही भी लिखिले इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखिले आउ कौन लिखिले आ गोटे लिखिले कौन अणदारिद्र्य कौन लिखिले से अणदारिद्र्य लिखिले देखिए गोपाल कृष्ण किए गांधीजी गुरु ये भी इंपोर्टेंट गांधीजी गुरु होती गोपाल कृष्ण बोलिए भारत अर्थनैतिक इतिहास रमेश चंद्र दत्त दादा भाई नारोजी लिखिले द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है अणदारिद्र्य कर लिखिले से एवं गोपाल कृष्ण लिखिले गांधीजी गुरु होती गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखा पिला माने देख खोर्धा विद्रोह केबे होता है आलोचना करें 1817 होता 1817 बक्सी जगबंधु नेतृत्व नहीं। नेक्स्ट देखा ऊनविंश शताब्दी रे क्यों देश सबुठारु बृहत औपनिवेशिक शक्ति थिला फ्रांस इंग्लैंड युक्तराष्ट्र अमेरिका ना रूसिया तार आंसर हम तुम इंग्लैंड ना नहीं ये गोटे इंपोर्टेंट तुम अटे पिला। नेक्स्ट देखा तुम कौन प्रश्न अच्छी कौन देखिए देख मोंटेगु चैम्सफोर्ड भेरी भेरी इंपोर्टेंट मोंटेगु चैम्सफोर्ड हूँ तुम इंपोर्टेंट पिला मन रख मोंटेगु चैम्सफोर्ड शासन संस्कार आईन क्यों वर्ष गृहीत होता 1909 1919 1935 ना 1947 केबे होता मोंटेगु चैम्सफोर्ड पिला माने 1919 मन रख मोंटेगु चैम्सफोर्ड होता 1919 तुम 1919 एप्रिल 13
एप्रिल 13 रे कौन होता जालियानावाला बाग हत्याकांड होता है जालियानावाला लिखिदेव कौन जालियानावाला बाग हत्याकांड होता पंजाब रो अमृतसर। नेक्स्ट देखिबा 1857 तमर जो प्रश्न अछि देखो 1857 मसिया महासंग्राम समय मुगल सम्राट किए थे भेरी भेरी इंपोर्टेंट भेरी इंपोर्टेंट शाह आलम बहादुर शाह जाफर मोहम्मद शाह रंगीला ना निजाम उल मुल्क पिला माने तार आंसर हम बहादुर शाह जाफर है बहादुर शाह जाफर मन रखी मोहम्मद शाह रंगीला किए नहीं निजाम उल मुल्क किए नहीं कि शाह आलम भी किए नहीं हूँ तुम आंसर हम कौन तुम बहादुर शाह जाफर। तापर देख भारत रेल द्वारा प्रथम संयोग कर दुईटी स्थान प्रथम कौन संयोग कराइला फास्ट होता तुम बॉम्बे टू थाने बॉम्बे रु थाने पिला माने मन रख बॉम्बे रु थाने এটা इंपोर्टेंट किए करथिले मु कहि देबी। तापर तुमर आहितला कोन कलिकता टू रानीगंज कलिकता रु रानीगंज कलिकता टू रानीगंज प्रथम बॉम्बे टू थाने कलिकता टू रेल प्रचलन टेरेडा प्रथा कहि दोचला शॉर्ट फॉर्म रे देखो टे रे डा टेलीग्राफ शॉर्ट फॉर्म टेलीग्राफ रेलपथ एवं डाक प्रथा এটা করতে কিয়ে লর্ড ডেলহাউসি করতে মনে রখ হল ডেলহাউসি ଏହା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଏଥର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ଦେଖିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ତୁମର भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति ये भी इंपोर्टेंट भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति किए थे आलांग अक्टावियम ह्यूम उमेश चंद्र बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना गोपाल कृष्ण गोखले तार आंसर हम उमेश चंद्र बनर्जी है। भारतीय जातीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस किए करते आलांग अक्टावियम ह्यूम करते तार सभापति किए थे उमेश चंद्र बनर्जी है उमेश चंद्र बनर्जी मन रख ये इंपोर्टेंट 2021 नेक्स्ट देखा इंग्रेज माने केबे ओडिशा को आस्ते ओडिशा को केबे आस्ते 1600 तो ईस्ट इंडिया कंपनी करदे या तो केबे हेबो नाही तो आंसर हबा कोन 1803 मन रखला 1803 रे हबो तमरो से माने ओडिशा को आस्ते। नेक्स्ट देखिबा पिला माने तमरो प्रश्न कोन रही नेक्स्ट देखो तमरो प्रश्न अछि रेगुलेटिंग एक्ट बा रेगुलेटिंग आईन केबे ब्रिटिश संसद रे गृहीत हितला 1773 1778 1798 ना 1757 बोली से प्रश्न करूँ 1773 ऑप्शन को हम तुम करेक्ट आंसर एगुड़ा इंपोर्टेंट मुझे जो इंपोर्टेंट कहूँ तुम ध्यान देव है इंपोर्टेंट बेसी इंपोर्टेंट तुम यूनिट 4 रो जिते भी क्वेश्चन मुझे इंपोर्टेंट कहबी से ही तुम आसो अन्यटर क्वेश्चन आसो ना पिला। नेक्स्ट देखा भारतीय जातीय कांग्रेस केबे प्रतिष्ठित होता देखो आईएनसी पूरा बहुत लिखी नूचे भारतीय जातीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस भल भाव लिखी दूचे भारतीय जातीय कांग्रेस यह प्रतिष्ठा किए करते आलांग अक्टावियम ह्यूम देखिला आम आलांग अक्टावियम ह्यूम सभापति थे उमेश चंद्र बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी सभापति थे उमेश चंद्र बनर्जी और तैयारी करते किए आलांग अक्टावियम ह्यूम ह्यूम करते ए यू ह्यूम है ह्यूम करते मन रखी तो एटा केबे 1885 गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न है गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट देखा महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु एवं कहली ना नहीं गोपाल कृष्ण गोखले आलोचना आसी। नेक्स्ट देखा सांताल विद्रोह केबे गठित होता सांताल विद्रोह केबे होता 1855-56 एक्चुअली होता है 1855-56 होता सिद्धू कान्हू चांद भैरव है 18 नंबर आंसर हम कौन 1885 हम तुम करेक्ट आंसर। तार नेतृत्व कि दुई जन व्यक्ति नहीं सांताल विद्रोह रे सिद्धू कान्हू चांद भैरव दुई जन सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव सिद्धू कान्हू चांद भैरव। नेक्स्ट देखा वीरचंद्र साय ओडिशार के अंचल आदिवासी भेरी सहज एटा बहुत इंपोर्टेंट वीरचंद्र साय मन रखी तो ओडिशा रे प्रथम व्यक्ति जे कि 1857 ओडिशा रे जदि प्रश्न करे ओडिशा रे किए सिपाही विद्रोह लड़ीथिले से होचंती किए ओडिशा रे मन लिखिला ओडिशा रे सिपाही विद्रोह किए लड़ीथिले से होचंती वीरचंद्र साय क्यों
क्यों स्थान रे थिले से संबलपुर रो थिले संबलपुर रो खिंडा हला गांधी इवनिंग चुक्ति वेरी इंपोर्टेंट गांधी इवनिंग चुक्ति इंपोर्टेंट फॉर योर 3 मार्क क्वेश्चन आल्सो 3 मार्क क्वेश्चन पाई भी मध्य इंपोर्टेंट है गांधी इवनिंग चुक्ति केबे हितला गांधी इवनिंग चुक्ति रे तमरो 1931 ना नहीं आफ्टर द सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट 1930 रो जो आईन अमान्य आंदोलन पर तुमर गांधी इवनिंग चुक्ति हितला 1931 नेक्स्ट देखिबा सरकार केबे सरकार तुमर कौन कहछि विभिन्न स्थान रे 150 जन सन्यासी को फांसी देथिले एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट केबे 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 एटा 1771 नेक्स्ट देखिबा रानी भाग्यवती पाट्ट महादेई वेरी वेरी इंपोर्टेंट रानी भाग्यवती पाट्ट महादेई केमुठारे लवण आईन भंग करथिले हला कुजंग ठारे मन रखि तो होचे आंसर होचे तमरो कुजंग हला इंचुडी ठारे प्रथम कोन हितला लवण आईन हितला इंचुडी ठारे प्रथम लवण आईन भंग होता किंतु रानी पाट्ट महादेई क्यों करथिले रानी भाग्यवती पाट्ट महादेई तमरो कुजंग ठारे करथिले नेक्स्ट देखिबा काहा को दिकु कहा जाय एटा समस्त जानिच अण आदिवासी जमीदार और महाजन माननकु दिकु कहा जाउतला नेक्स्ट देखिबा तमरो प्रश्न कोन अछि खुदाई खिदमतगार के करथिले एक्यू अंसारी नुहे लियाकत अली नुहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नुहे हन खान अब्दुल गफर खान सीमांत गांधी नाम रे परिचित खान अब्दुल गफर खान होचंती कोन सीमांत गांधी मन रखि तो ये होचंती सीमांत गांधी बुझी हला कमेंट सेक्शन तुम कमेंट करिवो पिला माने जहा कोनसे तुमरो जे डाउट अछि जे कोनसे डाउट अछि तमे मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो तार हमें डिस्कशन करि देबा 3 मार्क रो मु आनी देबी तुमरो कोन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को मु आनी देबी हला किए 1817 विद्रोह विद्रोहर नेतृत्व नै दिले बक्सी जगबंधु आलोचना करि सारी जे किए राजसत्पोलपनीति करथिले राजसत्पोलपनीति मन रखो तो राजसत्पोलपनीति किए करथिले राजसत्पोलपनीति को ऑप्शन रे कोन देछि वारेन हेस्टिंग नुहंती कॉर्नवालिस नुहंती विलियम बेंटिंग भी नुहंती लॉर्ड डेलहाउसी करथिले ला लॉर्ड डेलहाउसी राजसत्पोलपनीति ए राजसत्पोलपनीति रे प्रथमे किए तमर इंग्रेज सरकार अधिकार हितला एटा मते कमेंट सेक्शन में कहबो प्रथमे किए हला प्रथमे किए राजसत्पोलपनीति रो शिकार हितला हला कहि दोछि मु से होचे कोन सतारा सतारा पिला माने हला आंसर होचे कोन सतारा नेक्स्ट देखिबा भारत वर्ष रे केबे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन अवसान घटितिला ईस्ट इंडिया कंपनी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये होचे तमरो वेरी वेरी इंपोर्टेंट भारत ईस्ट इंडिया कंपनी रे शासन केबे अवसान घटितिला तमरो ऑप्शन कोन देखि 1857 1856 1858 1859 ताले आंसर कोन हेबो आफ्टर द बैटल ऑफ सिपाही विद्रोह परे तार अर्थ होची 1858 सिपाही विद्रोह केबे हेतला 1857 रे हेतला 1857 ता परे तमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो कोन हला अवसान घटिला हला सेटा होची 1858 नेक्स्ट देखिबा ओडिसा रो असहयोग आंदोलन रो वार्ता प्रचार निमंते के साप्ताहिक प्रचार संपादना करथिले एटा मध्ये इंपोर्टेंट मु जहा गोल बोलेबे देखिबो सेटा इंपोर्टेंट जेजंती के गोपबंधु दास हला गोपबंधु दास नेक्स्ट देखिबा केबे गांधी जी लवण आईन भंग करथिले यहा मध्ये इंपोर्टेंट लवण आईन भंग केबे करथिले से एप्रिल 6 1930 देछि एप्रिल 6 1930 हला ऑप्शन सी हबा करेक्ट आंसर किए भारत को कैबिनेट मिशन पठेथिले कैबिनेट मिशन के पठेथिले तमरो क्लीमेन अटली ऑप्शन बी हबा ताइले करेक्ट आंसर हला क्लीमेन अटली नेक्स्ट देखिबा तमरो कोन अछि तमरो किए लखनऊ रे 1857 विद्रोह नेतृत्व नैथिले इटा भी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेगम हजरत महल लखनऊ ठारे बेगम हजरत महल ताबरे तमरो कानपुर ठारे नाना साहेब एवं झांसी रे लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई हला मन रख नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन अछि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंग बिहार ओडिशा दिवानी क्षमता प्रदान करथिले एटा वेरी इंपोर्टेंट ए प्रथम प्रश्न होछि वेरी इंपोर्टेंट आरंभ करिसला हमें देखितला तार आंसर होछि के द्वितीय शाह आलम मन रखि दो द्वितीय शाह आलम पिला माने तार आंसर होछि द्वितीय शाह आलम नेक्स्ट देखिबा ईस्ट इंडिया कंपनी मुक्त वाणिज्य अधिकार केबे लोप पाइथिला 1830
କେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତଥାପି ଜାଣିଥାଅ। ତା ହଉଛି 1853। କେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି 1853 ଜାଣିଥାଅ ହେଲା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା, ଏବେ କହିଲି ମୁଁ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା, ପଚାରିଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା 1857। 1857 କଣ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କହିଲେ, ଏଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, 1757 ରେ ହେଇଥିଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, ଏହା ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତମର 1526 1556 ହେଲା। 1761 ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାନିପତ, ଏଟା ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ତ 1761 ରେ ସରିଯାଉଛି। ତମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଲା କଣ ତମର, କଣ ବଞ୍ଚିଲା, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ କଣ, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। 1764 ରେ ତମର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅବସାନ ଭାବୁଥିଲି ହେଲା। ଏ ହଉଛି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏ ହଉଛି କଣ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲା ହେଲା। ଅବସାନ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ, ଅବସାନ କେବେ ହେଇଥିଲା 1857 ରେ ତମର ଅବସାନ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ, ପଲାସିରେ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମନେ ରହିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲା, ଆଉ ଅବସାନ ଘଟିଲା କେବେ, ତମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ସିପୟ ମ୍ୟୁଟିନି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ତାର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୟତବାରୀ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ରୟତବାରୀ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରୟତବାରୀ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ। କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା, ଏଇ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତମର କେଉଁ ପଟରେ ଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ତମର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, କିଏ କରିଥିଲେ, ସାର ଜନ ସୁର, ଜେମ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ନା ୱିଲିୟମ ଜନକନ। ସାର ଜୋନ୍ସ ହେଲା, ସାର ଜୋନ କହିଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ସାର ଜୋନ କଣ କହିଥିଲେ, 10 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମନେ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, ମନେ ପଡୁଛି ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାହାରବାড়ୀ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାହାଲବାରୀ। ମାହାଲବାରୀ ଆମେ ଦେଖିଲା, ରୟତବାରୀ ହଉଛି କଣ, ରୟତବାରୀ ହଉଛି ତମର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ, ତ ରୟତବାରୀ ତ ନୁହେଁ କେବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ପଟେ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାହାଲବାରୀ ଉତ୍ତର ପଟେ ମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ ସି ହେବ, ମନେ ରଖିଲା। ମାହାଲବାରୀ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ୟୋର 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମହାଲବାରୀ ହଉଛି 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ, ବଙ୍ଗଳା, ବଙ୍ଗଳା ହେଲା ହେଲା, ମନେ ରଖିତ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1757, ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ ଏବଂ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ ଏବଂ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବମ୍ବେ ରୁ ଥାନେ ପ୍ରଥମ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଇଥିଲା, ବମ୍ବେ ରୁ ଥାନେ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବମ୍ବେ ରୁ ଥାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, 1853 ହେଲା। ଟେରେଡା ପରେ, ଟେରେଡା ହେଲା, ଟେରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ରେଳପଥ, ଡାକ ପ୍ରଥା। 1852, 1853, 1854, ବୁଝିହେଲା ତ। 1852, 53, 54 ତମର ହେଇଥିଲା ହେଲା, ମନେ ରହିଲା। 52 ରେ ତମର ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାଫ, 53 ରେ ହେଲା ତମର ରେଳପଥ, 54 ହେଲା ଡାକ ପ୍ରଥା। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଡାକ ଆଇନ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିଲା ଆମେ, ଟେରେଡା, ଡା ମାନେ କେତେ, 1854, 1854 ରେ ହେବ, ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାହାରବାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କିଏ ଜଡିତ, ମାହାରବାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିଥିଲେ, ଜଡିତ ଦତ୍ତକଡ କିଏ କରିଥିଲେ, ହେଲାଡ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି, ହୋଲ୍ଡ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ଯୋଉ ଅଛି, ହୋଲ୍ଡ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି, ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କିଏ ଜମିଦାର ସହ 5 ବର୍ଷିଆ, 5 ବର୍ଷିଆ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, 5 ବର୍ଷିଆ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଲର୍ଡ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷିଆ, ଏବଂ 10 ବର୍ଷିଆ କିଏ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ତ 5 ବର୍ଷିଆ ଗଲା, ତାପରେ 10 ବର୍ଷିଆ କିଏ କହିଥିଲେ, ତମର ସାର ଜନସୁର, ସାର ଜନସୁର କହିଥିଲେ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାର ଜନସୁରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ହେଲା କଣ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ କହିଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କହିଛି, ମୁଁ କହିଛି ନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ କହିବ, ଏ ହଉଛି ତମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ତମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଇଏ
ହେଲା। ଏ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଏଟା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହଉଛି ମାଲବାରୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ହଉଛି ତମର କଣ ରୟଦବାରୀ, ହେଲେ ହଉଛି କଣ ତମର ମାଲବାରୀ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ହଉଛି କେତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଆଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଚାରିଛି, ଆଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ପଚାରିବ ତାଲୁକଦାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଧୁନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର ହଉଛି ମାଲବାରୀ ହେଲା, ମନେ ରଖିତ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଲବାରୀ। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କେବେ 10 ବର୍ଷୀୟ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କେବେ 10 ବର୍ଷିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କାହା ସହାୟତାରେ? ସାର୍ ଜନସୋରଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସାର୍ ଜନସୋରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ କରିଥିଲେ ସେ? କିଏ? 1789, 1789। କେବେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1854 ପରେ ଟେରିଡା କହିଲେ ମୁଁ ସରି ସରି 1800 ଟେରିଡା 1852 ହେବ ଆନ୍ସର ହେଲା। 1852 ଟେରିଡା ହଉଛି କେତେ? ଟେରିଡା, ଟେରିଡା ଦେଖିବ ଟିକେ ପିଲାମାନେ 1853 ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ହଉଛି ଟେରେଡା, ଏଟା ହଉଛି 1852, 1852, 1853, 54 ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି କି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଅପସନ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଅପସନ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଅପସନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଟୁଙ୍ଗ ରୋଡ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡଟୁଙ୍ଗ ରୋଡ କେବେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡଟୁଙ୍ଗ ରୋଡ 1839। କିଏ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଟୁଙ୍ଗ? ପ୍ରଥମେ ଜିଟି ରୋଡ କିଏ କରିଥିଲେ? ଜିଟି ରୋଡ କିଏ କରିଥିଲେ? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ମନେ ରଖିଥାଅ, शेर शाह सूरी, सूरी डायनेस्टी ଯେ ହୁମାୟୁଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। କେବେ ସିନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦ କେନାଲ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, 1882 ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପରେ କେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା ରେଳ ଚଳାଚଳ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ? 1825 ହେଉଛି ଆନ୍ସର, 1825। କେଉଁ ବଲ୍ଲାଟ ଭାରତର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ। କେବେ କିଏ ପଚାରିଛି ତ? ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଡେଲହାଉସି ନା ରିପନ? କିଏ ହେବ କୁହ? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ଲର୍ଡ ରିପନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେବେ ମାଡ୍ରାସ ଆର୍କୋଟ ରେଳପଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ମାଡ୍ରାସ ଆର୍କୋଟ ଏତେ ଡିପଲି ତମକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି 1857। ଏତେ ଡିପଲି ତମକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେବେ। କେଉଁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋର୍ଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମେରିକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କପା ଚାଷ, କାହିଁକି ନା କପା ଚାଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଶ କ୍ରପ, ଚାହା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଶ କ୍ରପ, ଚାହା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଶ କ୍ରପ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ କଣ ପଚାରିଛି କୋର୍ଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମେରିକା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାରତକୁ ପଠେଇଥିଲେ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେବ ତମର, ଅପସନ ଡି ହେବ ତାହେଲେ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଜନକ କୁହାଯାଏ? ଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଜି ହେଲେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ମନେ ରଖ। ଏ ହେଉଛି ତମର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ବଙ୍ଗଳାରେ କେବେ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପକେଇଥିଲା? ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏତେ ଡିପଲି ତ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ, 70 ହେଲା, 70। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ରୟତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତମ ରାଜସ୍ୱଟା ତ ରୟତ ବାରି, ତ ରୟତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୟତ ବାରି, ତ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କଣ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଉଲାଟ ଆଇନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ରାଉଲାଟ ଆଇନ କେବେ ତମର ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1919 ହେଇଥିଲା। 1919 ଜାଲିଆନା ବାଲାବାଗ, 1919 ତମର ରାଉଲାତ ଆଇନ, ରାଉଲାତ ଆଇନ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ରାଉଲାତ, ଜାଲିଆନା ବାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଏବଂ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। এই କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ଚାରୋଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତମର କଣ ହେଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜନ୍ମ କେବେ? ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1885 ହେଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ହ୍ୟୁମ କରିଥିଲେ, ଆଲାଙ୍ଗ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମ। ତାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା। 1885 ଆଲାଙ୍ଗ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାପତି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ନୋଟ କରିଦିଅ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ତମେ ନୋଟ କର। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କଲିକତା ଅଧିବେଶନ, ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ, ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ନା ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନ? ତମର ଆନ୍ସର ହେବ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ। ମନେ ରଖ, ହେଉଛି ତମର କଣ? ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ। କେବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା? এটা তো ভেরি ইজি প্রশ্ন। এই যে 1920
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ସେ? କାହିଁକି କୁହ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ? ତମର ରଖିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ହେତୁ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେତୁ? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳତା ହେତୁ? ନୁହେଁ। ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ? ହଁ ହେଇପାରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କାରଣ। ଚୌରୀ ଚୌରା ହଉଛି ତମର ମେନ୍ କାରଣ। ତାହେଲେ ଅପସନ ତମର ବି ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ आंसर 1922। 1922 ହେଲା ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ 1922 ହେଲା। ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଯେଉଁ କଣ କରିଥିଲେ? ଅଗ୍ନି ସଂଯମ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫକୀର ମାନେ କେଉଁ ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଦବ। ସୁଫି ସନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରୀ। ମହାରୀ ହେଲା, ମଦାରୀ ଦେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ମହାରୀ ହେଲା। ଏତେ ଡିପଲି ପଚାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ଥିଲେ ତମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ତମର ମେନ୍ ଲିଡର? ମୁସା ଶାହ ବି ଥିଲେ, ଚିରାଗ ଅଲ୍ଲୀ ଶାହ। ମୁସା ଶାହ, ମଜନୁ ଶାହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ମଜନୁ ଶାହ ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୁସା ଶାହ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ପଚାରିଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ମଜନୁ ଶାହ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଦେଖ, କେବେ 150 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲେ? କେବେ? ଏଇଟା ବି ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛି ଆମେ। 1771। 1771 ମନେ ରଖିବ, 1771 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ? ଫ୍ରେଜର, ଇୱେ, ୟୁଆର ବେଲ୍। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏତେ ଡିପଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ୟୁଆର। ତାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ୟୁଆର। ଅପସନ ସି ହେବ ତମର ୟୁଆର। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ବର୍ଷ? ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? 1855। କିଏ ସେ ଲିଡର ଥିଲେ? ସିଦ୍ଧୁ କାହ୍ନୁ ମେନ୍ ଲିଡର। ସିଦ୍ଧୁ କାହ୍ନୁ ମେନ୍ ଲିଡର। ସିଦ୍ଧୁ କାହ୍ନୁ, ଚାନ୍ଦ ଭୈରବ। କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଧ୍ୱନି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଧ୍ୱନି ସଂକୁତ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପାବନା ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନା ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହ? କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହେବ? ପାବନା ବିଦ୍ରୋହ। ପାବନା ବିଦ୍ରୋହ। ଏତେ ଡିପଲି ପଚାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଜାଣିଦେଇ ତ ପାବନା ବିଦ୍ରୋହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ତାହା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ତାହା, ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ସେ ହଉଛନ୍ତି 1870। ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସଂଗଠିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କେତେ ଥର ପଚାରିବ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ? ସେନାପତି ପଦରେ। ସେନାପତି ପଦରେ ହେଲା, ସେନାପତି ପଦରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କଣ? 1830ରେ ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ରାହାଙ୍ଗ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା, ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ରାହାଙ୍ଗ ମନେ ପକାଅ। 24 କୁଦ। 1813 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ଉପରେ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କାହା ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ? ମନେ ପକାଅ। ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ରାହାଙ୍ଗ, 26 କୁଦ, ଏଇଟା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା। 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର କଟକ ଜମିଦାର ରିଚାର୍ଡସନ। କଟକ ଜମିଦାର କମିଶନର, ସରି କଟକ କମିଶନର ରିଚାର୍ଡସନ ହେଲା। କଟକ କମିଶନର ରିଚାର୍ଡସନ ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କଟକର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଏଡୱାର୍ଡ ଲମ୍ପେ ନା ନାହିଁ? ଏଡୱାର୍ଡ ଇମ୍ପେ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଏଡୱାର୍ଡ ଇମ୍ପେ। ନେକ୍ସଟ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଜଣାପଡେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଆନନ୍ଦ ମଠ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 42 ହଉଛି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ମଠ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ମନେ ରଖ, ଏ ହଉଛି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ ହଉଛି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାହା ବଳରେ ଇଂରେଜ ବହୁତ ମନ ମୁତାବକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? କାହା ମନ ମତରେ ପିଲାମାନେ? ତମର କଣ? ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ଶାସକଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ଶାସକଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା ପଚାରିଛି। ପ୍ରଥମ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ? କଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଜୟରାଜ ଗୁରୁ କିଏ? ଜୟରାଜ ଗୁରୁ କିଏ? କିଏ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେନାପତି ନା ତମର ପୁରୀର ଗଜପତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ନେତା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା? ସତୀ ପ୍ରଥା ତ ନୁହେଁ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା କୁଆଡେ ଆସିବ ଏଠି? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସତୀ ପ୍ରଥା କୁଆଡେ ଆସିବ? ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହରେ। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଗୋତି ପ୍ରଥା। ଗୋତି ପ୍ରଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୁଁ, ଗୋତି ପ୍ରଥା। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଭାରତର ବଡଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଭାରତର ବଡଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ନା ନାହିଁ? ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି 1931, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା? ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1930ରେ। 1930ରେ ତମ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ଥିଲେ? ତମର ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ଥିଲେ, ଇରୱିନ, ଲର୍ଡ ଇରୱିନ। ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ ତ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ହଉଛି କଣ? ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲରେ। ଜଳପାଇଗୁଡିର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା? କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ତମେ ଜଳପାଇଗୁଡିର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ନା ଶୁଣିଛ? ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଶୁଣିଛ? ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଶୁଣିଛ? କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ତାପରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ 1764, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି କମ୍ପାନୀ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ 50 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହେଲା। ଦଶମୀ କିଏ? ଦଶମୀ କିଏ? କିଏ ରେ? ଦଶମୀ କୁ ଭାବୁଛ ନା କଣ? ନା, ଦଶମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେତା ହେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେତା ହଉଛି ତମର ଦଶମୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ। ଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ, ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଏ ହଉଛି ତମର କିଏ? 1856, 1856 ମନେ ରହିଲା। କେବେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ମାନେ ତମେ ନୋଟ କରିଦବ ହେଲା। 53 ହଉଛି ତମର ଆନ୍ସର ହବ ତମର 1835, 1835। କେବେ ସରକାର ଭାରତୀୟ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଜାରି କରିଥିଲେ? ଏଥିରେ ଡିପ୍ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। 1720 ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ତମେ ନୋଟ କରିବ। ବିଚାର ବିନିହ ପ୍ରବାହ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବିଚାର ବିହୀନ ପ୍ରବାହ। ସେ ଭିତର ବହିର୍ପ୍ରବାହ ପଚାରିନି, ଭିତର ବହିର୍ପ୍ରବାହ ପଚାରିଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ମାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ବିଚାର ବିହୀନ ପ୍ରବାହ। ଏ କଣ ହବ ଏଟା? ଏଇ ସେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ହେଲା। ଏଇ ବି ସେମ ନା ତାର। ବିଚାର ବିବାହ ପ୍ରବାହ ଯାହା ତମର ଭିତର ବହିର୍ପ୍ରବାହ ତାହା, ଭିତର ବହିର୍ପ୍ରବାହ ତାହା ହେଲା। ସମାନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି ସମାନ, ସମାନ ଅଟେ ହେଲା। ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦ ଇକୋନୋମିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଣ, ଇଂରାଜୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କରି ଗୋଟେ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସରି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ତମର ଆନ୍ସର ହଉଛି ତମର ଭିତର ବହିର୍ପ୍ରବାହ। ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ତମର କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ରଖିଥିଲେ ତମର ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଣ ଇଂରାଜୀ। ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଣ ଇଂରାଜୀ, ଅଣ ଇଂରାଜୀ। ଆଉ ତମର ଦ ଇକୋନୋମିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ଇକୋନୋମିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରଖିଥିଲେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ହେଲା। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ହେଲା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଭାରତର ବଡଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? 1857 ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ତମର? 56 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତମର ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ? କଣ ହବ ତମର ପିଲାମାନେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ହବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ହଉଛି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା କେଉଁ ବଟଲାଟ ରାଜସତ୍ପଳ ଉପନୀତି? ରାଜସତ୍ପଲ ଉପନୀତି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଜସତ୍ପଲ ଉପନୀତି କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ନା ତମର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ? ଇଏ ହଉଛି ତମର ରାଜସତ୍ପଲ ଉପନୀତି ତମର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା କିଏ କରିଥିଲେ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା କରିଥିଲେ ତମର ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି, ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ତମର? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲାମ
द्वितीय साहलम दुई थर दे दीजिए है ऑप्शन रहा तुम ये कौन है आंसर ये आंसर हो तुम द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह हम तुम आंसर द्वितीय बहादुर शाह नेक्स्ट देखा केबे इंग्लैंड पार्लियामेंट रे भारत शासन आईन प्रणयन कराइला केबे पिला माने तार आंसर होची 1858 केबे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत ईस्ट इंडिया कंपनी अवसान घटिला मु कहिछि देखो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ कोन आफ्टर द बैटल ऑफ सिपोय म्यूटिंग तार अर्थ होची 18 सॉरी 18 तमर कोन 1858 हला 1858 मन रखो 1858 तापर देखो से प्रश्न करिछि 1858 नवेम्बर 1 तारिख रे किए महाराणी घोषणा पत्र अलाहाबाद रे आयोजित एक दरबार रे पाठ करथिले ए मध्ये इंपोर्टेंट किए से 62 कोन हबो लॉर्ड कैनिंग हबो तमर करेक्ट आंसर कानपुर सिपाही विद्रोह ता होची नाना साहेब मु कहि दोची नाना साहेब लक्ष्मीबाई झांसी लक्ष्मीबाई झांसी द्वितीय बहादुर शाह को हमें देखिबा हला नेक्स्ट देखिबा तमर झांसी टारे देखिला परा लक्ष्मीबाई बिहार रे करथिले द्वितीय बहादुर शाह बिहार रे करथिले किए सॉरी कनवार सिंह ये होची तमर बिहार ठारे विद्रोह करथिले तमर कनवार सिंह क्यों भारतीय सिपाही 1857 विद्रोह आरंभ करी जनरल हतर सिंह को आदेश रे फांसी खुंट रे झुली जाइतिले फांसी खुंट रे किए झुली जाइतिले किए फांसी खुंट रे झुली दिले मंगल पांडे हला तार आसु कारण मन रखिबो आसु कारण एनफिल्ड बंदूक ब्राउन ब्रश बंदूक बदल रे एनफिल्ड बंदूकर प्रचलन रखिला हला आसु कारण होची इंपोर्टेंट किए भारतर प्रथम भाइसरय भावे परिचित भाइसरय भारतर प्रथम भाइसरय लॉर्ड कैनिंग हबो तमर आंसर तांत्या टोपी किए मेरठ मंत्री रानी लक्ष्मीबाई को सेनापति कानपुर प्रधानमंत्री ना नाना साहब कर मंत्री होजंती तांत्या टोपी सिपाही विद्रोह समय ओडिशा नेतृत्व मु कहिछि वीर सुरेंद्र साय हबो तमर करेक्ट आंसर किए सतीदाह प्रथा उच्छेद करथिले ये होचे वेरी वेरी इंपोर्टेंट सतीदाह प्रथा किए उच्छेद करथिले सतीदाह प्रथा उच्छेद करथिले रे लॉर्ड विलियम बेंटिंग नेक्स्ट देखिबा चला पिला माने केबे पुलिस आईन प्रणयन कराइ देला ए मध्ये इंपोर्टेंट पूरा इंपोर्टेंट के करथिले केबे पचारि छी केबे पुलिस आईन हेतला रे नंबर 1861 नेक्स्ट देखिबा केउ आईन बल रे जमीदार माने कृषक और कंपनी मध्य मध्यस्थी होई आदाय करुथिले चिरस्थायी बंदोबस्त सूर्यास्त आईन 10 वर्षीय बंदोबस्त ना 5 वर्षीय आंदोलन 72 कौन है तुम आंसर चिरस्थायी बंदोबस्त आंसर हम तुम चिरस्थायी बंदोबस्त पिला माने नेक्स्ट देखिबा तुम कौन अच्छी लखनऊ ठारे किए करथिले एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट लखनऊ ठारे बेगम हजरत महल हबो तुमरो करेक्ट आंसर पिला माने बेगम हजरत महल हबो तुमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा रानी लक्ष्मीबाई पोष्य पुत्र के रानी लक्ष्मीबाई पुत्र आनंद राव सिपाही विद्रोह रे किए प्रथमे शहीद होइतिले सही मंगल पांडे ये मध्ये इंपोर्टेंट मंगल पांडे किए चाकरी पंजीकरण आईन प्रणयन करथिले चाकरी पंजीकरण आईन लॉर्ड कैनिंग के करथिले लॉर्ड कैनिंग करथिले ला ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति ये मध्ये इंपोर्टेंट गोपबंधु दास ना तमर गोपबंधु चौधरी ना भागीरथी महापात्र ना एकराम रसूल ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस को देखो ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस ये होची गोपबंधु दास ये होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये होची तमर वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला नेक्स्ट देखिबा किए ओडिशा रे असहयोग आंदोलन संगठित करथिले असहयोग आंदोलन की करथिले सेही गोपबंधु दास हला सेही उत्कलमणि गोपबंधु दास नेक्स्ट देखिबा असहयोग आंदोलन शामिल हेबा होइतिबा कर्मचारी को शिक्षा देबा पई एवं सेमानन को आश्रय देबा पई स्वराज आश्रम केउठारे प्रतिष्ठित कराइतला एटा हो वेरी इंपोर्टेंट स्वराज आश्रम वेरी इंपोर्टेंट तमर स्वराज आश्रम केउठारे कटक रो स्वराज आश्रम हैला जगतसिंहपुर अलका आश्रम जगतसिंहपुर क्यों आश्रम थिला जगतसिंहपुर रे अलका आश्रम थिला पिला माने एवं बालेश्वर रे कोन थिला स्वराज मंदिर
स्वराज मंदिर थिला तमरो बालेश्वर रे हैला साक्षी गोपाल रे जन्म ग्रहण करथिले तमरो गोपबंधु दास। असहयोग आंदोलन स्वराज मंदिर एबे पर देखिला स्वराज मंदिर तमरो बालेश्वर स्वराज मंदिर होची तमरो बालेश्वर। देख असहयोग समय रे ओडिशार साक्षी गोपाल टारे किए सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले एबे कहली मु गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय। नेक्स्ट देखिबा तमरो परवर्ती प्रश्न कोन जातीय कांग्रेस रो लाहौर अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करथिले लाहौर अधिवेशन रे हला लाहौर अधिवेशन रे किए जवाहरलाल नेहरू। जातीय कांग्रेस रो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव क्यों अधिवेशन रे गृहीत होइतला पूर्ण स्वराज ये होची सही लाहौर अधिवेशन एही सही लाहौर अधिवेशन मन रखित हला। आईन अमान्य आंदोलन केबे हेतला रे 1930 मार्च 12 1930 मार्च 12 गांधी यूरिन चुक्ति 1931 फेब्रुआरी 27 हला। नेक्स्ट देखिबा ओडिसा रो आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नेतिले आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नेतिले निरंजन घोष सुरेंद्र पटनायक विनोद कानूनगो आचार्य हरिहर हला आचार्य हरिहर। ओडिसा क्यों स्थान रे लवण आईन करबा पई स्थिर कराइतला लवण आईन करबा पई स्थिर कराइतला को ओडिसा क्यों स्थान रे लवण आईन करबा पई स्थिर कराइतला स्थिर करथिला पजारे जे ए होची इंचुडी हला 87 हबो तमर कोन इंचुडी ऑप्शन रे तो इंचुडी देई नाही कुजंगट हबो नाही अस्तरंग एठे इंचुडी हला ऑप्शन सी हबो तमर इंचुडी। कुजंग ठारे रानी भाग्यवती पाट्ट महादेई हला। नेक्स्ट देखिबा 88 कुजंग ठारे आईन अमान्य आंदोलन किए नेतृत्व नेथिले कुजंग ठारे नेतृत्व किए नेथिले ताले किए रानी भाग्यवती पाट्ट महादेई किंतु एथे रानी भाग्यवती पाट्ट महादेई तो देई नहीं तारे आंसर कोन हबो रानी वीरबर सामंत नारायण वीरबर सामंत हला। नेक्स्ट देखिबा 89 रो प्रश्न कोन 1935 भारत शासन आईन क्यों कमिशनर सुपारिश भित्ति रे परिणत होइथिला मैकडोनाल्ड कमिशन हंटर कमिशन साइमन कमिशन ना साप्रू कमिशन पिला माने कोन हबो को 89 साइमन कमिशन हला। साइमन कमिशन जेतेले गो बैक साइमन बोली कि कला पताका मन कित गो बैक साइमन कहि कि जेते कला पताका देखेथिले ओडिसा रे जणे व्यक्ति जे कि स्वागत करथिले से होजन देखिए मधु बाबू आउ तुम किए करते कृष्णचंद्र गजपति है कृष्णचंद्र गजपति साइमन ओडिशार जो उत्कल प्रदेश गठन करने कृष्णचंद्र गजपति कौन कले सुपारिश करते क्या साइमन कमिशन। नेक्स्ट देखिबा जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन रे भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत होइतिला जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन भारत छाड़ ये होची भेरी इंपोर्टेंट 90 कौन है बॉम्बे अधिवेशन मरपित बॉम्बे अधिवेशन जातीय कांग्रेस भारत छाड़ आंदोलन जेते आसीबो बॉम्बे अधिवेशन को मने पकाइबो हला। केबे कांग्रेस कमिटी इंग्रेज सरकार का विरुद्ध रे भारत छाड़ प्रस्ताव अनुमोदन करथिले 91 कौन है अगस्त 8 1942 हेबो तुमर करेक्ट आंसर। भारत छाड़ आंदोलन समय रे भारत के कहि ना लॉर्ड लिनलिथ को मो कहली लॉर्ड लिनलिथ को आरंभ कहि सारी जे भारत आंदोलन रे गांधी जी को गिरफ्त करिबारे केउठा रखा जेतला ए मध्ये इंपोर्टेंट भारत को ये केउठा रखा जेतला सेटा रे आगा खां राजप्रसाद। नेक्स्ट देखिबा तमर 94 भारत छाड़ आंदोलन सह जड़ित केउ घटनाटी कि घटना द्वितीय जालियानवाला बाग द्वितीय जालियानवाला काको कहा जाए इरम गुली कांड को कहा जाए द्वितीय नेला इरम गुली कांड तांको कोन कहा जाए इरम को रक्त तीर्थ कहा जाए 29 जन लोक मरिथिले मृत्युवरण करथिले मृत्यु आसीतिला 55 जन आहत होइतिले हला मेलन पड़िया रे हेतिला डीएसपी को अनुमोदन क्रमे आखि बुझा गुलीचारण हेतिला इरम ठारे हला कोडे गला से इरम घटना 1942 सेप्टेम्बर 18 हला 1942 सेप्टेम्बर 28 हला। कोरापुट जिल्लार भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नेथिले कोरापुट रे लक्ष्मण नायक ये मध्ये इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट ये कोरापुट रे लक्ष्मण नायक केबे लक्ष्मण नायक फांसी पाइतिले ये मध्ये इंपोर्टेंट के 1943 मार्च 29 कोडी गला मार्च 29 1943 हला आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट
ରକ୍ତତୀର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇରମକୁ ଏବେ କହି ଡିସ୍କସନ କଲା। ଚୌରୀ ଚୋରା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1922 ହେଇଥିଲା। ଚୌରୀ ଚୋରା କାରଣ କଣ? ଚୌରୀ ଚୋରା ହେବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ତମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଚୌରୀ ଚୋରା ଘଟଣା ଫଳରେ। କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1921 1921। କେଉଁଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯଦି ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ପଚାରିଛି ସେ। ଯଦି ଭାରତରେ ଚମ୍ପାରନ, ଦେଖ ଭାରତରେ ଚମ୍ପାରନ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିଦେବ ତମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯଦି ଦେବରେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଅପସନରେ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତମେ ମାରିବ। କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ତମର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଚମ୍ପାରନ ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିହାର ଚମ୍ପାରନ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦିବସକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଇ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଦିବସକୁ ହେଲା? ନଭେମ୍ବର 26 ନା କୁଆଡେ ଗଲା? ନଭେମ୍ବର 26, ମେ 26, ଜାନୁଆରୀ 26, ସରି ଇଏ ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26, 1930। ଜାନୁଆରୀ 26, 1930 ହବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ କରିଥିଲେ? 1930। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ 1930, 1931, 1932 ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। 1930 ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, 1931 ରେ ସେକେଣ୍ଡ, 1932 ରେ ଥାର୍ଡ। 30, 31, 32 ଲଣ୍ଡନରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କରିଥିଲେ? ଜଏନ ହେଇଥିଲେ। ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଏନ ହେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଏଇ ତିନି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତିନି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପୁର ବି ମନେ ରଖିଥା। ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପୁର ବି, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପୁର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି ତ ଆଲୋଚନା କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ, ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କଲା। କେଉଁ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ହଉଛି କଣ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। କ୍ରିପ୍ଟ ମିଶନ, थ्री मार्क क्वेश्चन क्रिप्ट मिशन ये होची 1941 क्रिप्ट मिशन। नेक्स्ट देखिबा, भारत छाड़ आंदोलन 1942 काइजर इ हिंद उपाधि घोषित करथिले। ब्रिटिश सरकार नियम काहाको? गांधीजी को केबे से किए देथिले काइजर इ हिंद पदवी? ए मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो, किए देथिले काइजर इ गांधीजी को? आरो जेते बेले जालियानवाला बाग हत्याकांड परे काइजर इ हिंद पदवी गांधीजी त्याग करथिले। नेक्स्ट देखिबा, भारतर स्वाधीनता संग्राम रे क्यों आंदोलन रे अर्थ जोगाया पाई तिलक स्वराज पांठी? ये वेरी 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 इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तिलक स्वराज पांठी ये होची असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखिबा, उत्कलमणि गोपबंधु दास को द्वारा ओडिशार संबलपुर ठारे क्यों स्कूल रे सत्यवादी वन विद्यालय को शाखा भावे स्थापन कराइतला? ये होची कोन? जिला स्कूल। जिला स्कूल अब है, जिला स्कूल अब ना भागीरथी महापात्र कोन? उत्कलमणि गोपबंधु दास तमर वन। उत्कलमणि गोपबंधु दास को ओडिसा रे क्यों स्कूल रे पिला माने? ये होची जिला स्कूल अब हैला। आंसर अब तमर जिला स्कूल। 111 नंबर प्रश्न ठीक है, देखी दिए कौन अच्छी 111 नंबर। एटा होची जिला स्कूल चंद्रशेखर बेहेरा, चंद्रशेखर बेहेरा स्कूल बोली कहा जाए। गोपबंधु दास केबे मृत्युवरण करथिले? प्रश्न करिछि से गोपबंधु दास केबे मृत्युवरण करथिले पिला माने? केबे मृत्युवरण करथिले? केते मृत्युवरण करथिले गोपबंधु दास को? 111 नंबर 112 नंबर प्रश्न। यार आंसर हबो 1928 रे। 1928 रे प्रथम थर पाई नियुक्त केउ तारिख रे जवाहरलाल नेहरू लाहौर रे भारत स्वाधीनता पताका उत्तोलन करथिले? एटा होची इंपोर्टेंट। केबे पताका उत्तोलन करथिले परे से केबे पताका उत्तोलन करथिले? डिसेंबर 31, 1929। डिसेंबर 31,
1929 ତାପରେ ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏତେ ଡିପଲି ତମକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର ମୋଟ କେଉଁ ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୋଟ କେଉଁ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏତେ ଡିପଲି ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ଏତେ ଡିପଲି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ 5 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 5 ଏଗୁଡାକ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ 5 ର ହେଲା যেটা ୟୁନିଟ୍ 5 ଗୋଲ ବୋଲି ଦେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 5 ର କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ବର୍ଡର ବିଚାରାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭାରତର ଫୌଜଦାରୀ ଏଟା ଦେଖିବ ହେଲା ତାପରେ ଏଗୁଡାକ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ୟୁନିଟ୍ 4 ର ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ହଁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ତମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ 1757 ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିଥିଲା କେଉଁ ଆଇନ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ହେଲା ଅପସନ ଦେଇନି ଅପସନ ଏଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ମନେ ରଖିଥା ହେଲା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ହବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମୟ କଣ ଥିଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମୟ କଣ ଥିଲା 1857 କିଏ କହିଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ସେ କହିଥିଲେ ସାବରକର ବିଡି ସାବରକର ଇଂଲିଶ ରେ ହଉଛି ବିଡି ସାବରକର ହେଲା ବିଡି ସାବରକର କହିଥିଲେ ତମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଭାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ବାରାକପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବାରାକପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ବିହାରରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗଣାୟକ କୁହାଯାଏ ବିହାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଣ କୁହାଯାଏ ତମର ଗଣାୟକ କୁହାଯାଏ ହଉଛି କଣ ତମର କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଏ ହଉଛି କଣ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଇଏ ହଉଛି ତମର ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା ତମର ଏଟା କେତେଥର କହିବି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ତମର 1855 ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ଦେଖିବା 120 କିଏ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଶାସନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 129 କଣ ହବ କୁହ 129 କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଏଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କହିବ କେଉଁ ଶାସନ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଇଏ ହଉଛି ତମର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓଡିଶାର କେଉଁ ମହିଳା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି କାହାକୁ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଏଥିଲା ତମର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର ସବୁ କମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ବଟନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କର କାହିଁକିନା ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ତମକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ହେଲ୍ପ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।